Nguvu ya ushirika. Tunaendelea na haya masomo wiki nzima. Tulifundisha nini maana ya ushirika, ushirika ni nini. Tukafundisha kiundani kwa lugha zote nguvu ya ushirika ndani ya kanisa. Na kwa sababu nilishaeleza ushirika ni nini na nimeeleza pia nguvu ni nini, tutaenda moja kwa moja Mathayo mtakatifu sura ile ya 18 na ule mstari wa 19, tutasoma mpaka mstari wa 20. Biblia inasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. 20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Naongelea habari ya nguvu ya ushirika ndani ya kanisa. Biblia inaongelea mambo mawili. Jambo la kwanza, Biblia inaongelea mapatano ya wanadamu walioko kwenye dunia hii. Maandiko yanasema watu wawili au watatu au wengi watakapopatana kwa pamoja kuhusu jambo lolote wanalotaka kwa Mungu wao, watakapoomba, mimi Mungu nitatimiza mapatano yao. Hapa Biblia inaongelea ushirika wa zaidi ya mtu mmoja. Na mimi nisema ushirika ni kuwa zaidi ya mtu mmoja. Biblia inasema ili tuweze kupokea yale ambayo tunahitaji kutoka kwa Bwana, ni lazima tuwe na msingi wa ushirika ndani ya kanisa. Maana yake inaonyesha kwamba kama tutakuwa hatuna ushirika kanisani, hata kama tukiomba, Mungu hawezi kutupatia. Kwa hiyo Mungu anachoangalia ni ushirika. Ukisikia Biblia inasema watakapopatana, maana yake wenye kupatana ni wale wenye ushirika. Wale ambao wana nia mamoja, hao ndio wenye uwezo wa kupatana. Kwa sababu Biblia inasema wazi, inasema wawili wenu watawezaje kutembea pamoja kama wasipopatana? Kwa hiyo kwenye ushirika ndiko kunakozaa mapatano, na kwenye ushirika ndiko kunakoleta matokeo baada ya maombi yenu. Kwa hiyo kama hakuna ushirika, hata kama tukiomba, hatuwezi kupokea chochote kutoka kwa Bwana. Anasema, nami nawaambia hao wenye ushirika watakapopatana kuniomba ni Mungu neno lote, nitamwambia Baba yangu wa mbinguni ili apate kuwapa. Lakini Biblia yake inasema, kwa kuwa walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, na mimi Yesu niko katikati yao. Kwa hiyo tunaona jambo la pili kwenye ushirika wowote wa kikanisa, huwa haumtenganishi Yesu. Ushirika wowote ndani ya kanisa, Yesu lazima awepo pale. Kwenye ushirika wote ndani ya kanisa, lazima Yesu awepo pale. Naongelea habari ya nguvu ya ushirika ndani ya kanisa. Kwa kama kwenye ushirika Yesu yupo, maana yake ni kwamba ushirika huwa unamleta Yesu. Utengano unamuondoa Yesu. Ushirika unamkaribisha Yesu ndani ya kanisa, lakini utengano unamuondoa Yesu ndani ya kanisa. Kinachomuondoa Yesu ndani ya kanisa ni nini? Ni utengano. Na kinachomleta Yesu ndani ya kanisa ni ushirika. Kwa hiyo Mungu akiangalia ushirika, yani watu wanaopendana, wanaelewana, wanania pamoja, Mungu akiangalia hilo, lazima ashuke kwenye kundi hilo. Lakini kama kuna kundi ambalo halina ushirika, kila mtu anajiangalia yeye, watu wana upendo, watu wanachukiana, Yesu hawezi kushuka pale. Nani atakayeshuka? Shetani. Shetani ndiye anakaribia mahali penye utengano. Utengano wowote ndani ya kanisa huwa unamleta Shetani, unamuondoa Mungu. Ushirika wote ndani ya kanisa unamleta Mungu, unamuondoa Shetani ndani ya kanisa. Kwa hiyo
tunataka tumshinde shetani, Bwana wa Mungu, ndani ya kanisa hili lazima tukubali kuwa na ushirika. Lazima tukubali kuwa na umoja. Kama tunataka tumuone Yesu kwenye maisha yetu, tukubali kushikamana ndani ya kanisa. Tusikubali kutengana. Tusikubali kila mtu akania kivyake. Tusiruhusu watu wenye chuki ndani ya kanisa wakawemo. Maana yake hao ndio watakaosababisha shetani aingie ndani ya kanisa atawale. Kanisa lote ambalo na ushirika, Roho wa Bwana huwa anatawala hapo. Mungu huwa anaishi hapo. Mungu anasogelea maskani kama hiyo. Lakini kama ndani hakuna ushirika ndani ya kanisa, ni shetani atatawala hapo, kwa sababu hakuna ushirika. Na kama tunahitaji mambo yetu na mipango tulionayo ndani ya kanisa iweze kutimia, lazima tuwe na ushirika pamoja. Lazima tunie pamoja. Tutakaposema tumepanga kuingia redioni mwaka huu, tunaenda kwa sababu wote tumenia pamoja. Maandiko yanasema watakaopatana duniani kwa neno lolote watakaoliomba, mimi Mungu nitashuka ili niweze kuwajibu bila kuwaomba. Tukisema sasa tunainua kanisa, tunajenga kanisa la maelfu ya watu, kama ndani ya kanisa hilo kuna ushirika, Mungu lazima tusikie maombi yetu. Mungu lazima ajibu haja zetu. Mungu lazima atende tunachotaka, kwa sababu tuna ushirika ndani ya kanisa. Uanze kuona kwamba adui ni namna gani anayopambana ndani ya kanisa watu wasiwe na ushirika, kwa sababu anajua wakiwa na ushirika hawa watajibiwa na Mungu. Wakiwa na ushirika hawa, Yesu atoka katikati yao. Wasiheshimiane. Mwenye pesa aanze kumdharau asiye na pesa. Masikini aanze kudharauliwa. Maana hiyo roho tukiruhusu ndani ya kanisa, tumeondoa majibu na tumemuondoa Yesu mwenyewe. Naongelea habari ya nguvu ya ushirika ndani ya kanisa. Unapokuwa naendelea kupiga kelele juu ya mambo haya, mnisaidie ni watu wa Mungu. Msikubali mtu yeyote akaingia ndani ya kanisa akaanza kugombanisha watu. Maana yake huyo ataondoa majibu tulionayo hapa. Ataondoa mipango ambayo nataka Mungu atimize ndani ya kanisa. Tuna mipango mingi ndani ya kanisa, lakini mwenye kutuendelea mipango hiyo ni yule ambaye anakuja kututenganisha. Ni yule ambaye anakuja kutuchonganisha, kutufarakanisha. Kwa lazima tupige vita kuhakikisha yeyote anayetugombanisha ndani ya kanisa tuanze kudili naye huyo kwanza. Kwa nini unatugombanisha? Kwa nini unavunja moyo wengine wasifanye kazi? Tunaanza kudili na hao kwanza. Sema amina. Ukiwaachia watu kama hao, maana yake umemuondoa Mungu ndani ya kanisa. Na shetani akishaona kanisa na ushirika, hawezi kukaa hapo. Hakai sehemu yenye ushirika. Anaangalia mahali ambapo watu wametengana ndio anaingia pale. Hiyo ndio kazi ya shetani.